3 मार्च जो है ना पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाया जाता है। जिन लोगों को हेयरिंग का प्रॉब्लम है उसका पूरी दुनिया में इस दिन को मनाए जाते हैं। तो हमने भी 3 मार्च को इसका इनेकाद किया है प्रॉपर। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो डीमोटिवेट है कि आले का कोई फ़ायदा नहीं है, आले का जो है ना स्पीच का कोई फ़ायदा नहीं है, इम्प्लांट का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे लोग भी हैं। तो हमने डीमोटिवेट को मोटिवेट करना है और मोटिवेट को और मोटिवेट करना है। इस दिन का मकसद ये है और इन बच्चों को तोहफे तहफ़ दे के ताकि जो है ना मोटिवेट हो कि हमारे लिए भी जो है ना काम हो रहा है और हमारे बारे में सोचा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राबिया शौकत और आज मैं नूर मीडिया प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं एक बहुत अजीम शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। उनकी थोड़ी सी स्टोरी हम आपको सुनाना चाहते हैं और उनके बारे में उनसे पूछेंगे कि वो कैसे इतने अजीम बने, एक अजीम कॉज पे वो काम कर रहे हैं। उनका काम है कि जो माजूर लोग हैं उनकी भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारे इदारे बनाए हैं। हेयरिंग एड यूज़र्स के लिए वो बहुत काम करें। आज मैं मौजूद हूँ GMT प्राइवेट लिमिटेड के CEO समीउल्लाह साहब के साथ और आज उनकी स्टोरी सुनूंगी कि वो इस तरफ क्यों आए और अपना इलाका छोड़ के पिंडी इस्लामाबाद जैसे शहर में क्यों आए, इतने कैंप उन्होंने क्यों बनाए, क्यों कैंपिंग की, लोगों को फ्री हेयरिंग एड्स क्यों देते हैं और लोगों के फ्री टेस्ट क्यों करते हैं, माजूरों को वो इतनी सहूलियात क्यों फराम करें। तो मैं सर को दावत देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर थोड़ा सा मेरे नाज़रीन के लिए अपना इंट्रोडक्शन करा दें। थैंक यू, आपने हमें मौका दिया और जो है ना हम तो करते रहते हैं और आपको भी इंशाल्लाह करा देंगे। मेरा नाम समीउल्लाह है और मेरा ताल्लुक़ दीर अपर से है। मैं 94 में कराची गया था और कराची में एक इदारे में मैंने हेयरिंग के एक इदारे में काम शुरू किया। काम करते रहे, सीखते रहे, समझते रहे, ट्रेनिंग लेते रहे। फिर शादी भी हो गई और शादी के बाद जो है ना फिर मेरे बच्चे नहीं थे। फिर मैं सुबह 8 से लेकर 9 तक कुरान का तर्जुमा और कुरान को पढ़ता था। उसके बाद मैं ड्यूटी पे जाया करता था। तो उस दौरान मैंने एक हदीस सुना कि मरने के बाद 3 अमल काम आते हैं। पहला अमल है नेक सालेह बच्चे, बच्चे आपके नेक हैं, नेक अमल करेंगे, आपको उसका अजर मिलेगा। दूसरा है सदका जारिया, आपने मस्जिद बनाया, मदरसा, इदारा, कुआं, तो वो जितना चलता रहा आपको उसका अजर मिलेगा। तीसरा इल्म नाफिया, कुरान सिखाया, नमाज सिखाया, दुआ सिखाए लोगों को, तो आपको जो है ना उसका अजर मिलता रहेगा। इस हदीस सुनने के बाद तो वैसे भी मैंने चेकअप वगैरह कराया था। डॉक्टर हजरत ने कहा था कि मैं भी कि आपके बच्चे ना हो सके। तो ये हदीस ना मेरे दिल के ऊपर लग गया कि मेरा मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। तो मुझे एक विज़न मिला कि इंशाअल्लाह मैं एक इदारा बनाऊंगा जो कि पूरे पाकिस्तान में होगा। मैं लोगों की खिदमत करूंगा और मैं जो है ना फ्री कैम्प करूंगा, लोगों के पास जाऊंगा, आज इधर होऊंगा, कल उधर होऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये विज़न जो है ना मेरा बना। इसके लिए मैं स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, मेहनत करना शुरू कर दिया और 2005 में अल्हम्दुलिल्लाह कराची में GMT का बुनियाद रखा। जैसे बुनियाद रखा क्योंकि विज़न ये था कि बहुत बड़ा कॉज था, बहुत बड़ा विज़न था कि क़यामत तक आने वाले इंसानों की जिस्मानी और रूहानी माजूरी दूर हो जाए। जिस्मानी आप समझ गए, विजुअल, हेयरिंग, स्पीच, फ़िज़िकल, क्योंकि उस दौरान जो है ना फिर 2005 में ज़लज़ला भी आया और ज़लज़ले के बाद कश्मीर में एक डिसेबिलिटी का प्रोजेक्ट भी आया। तो अल्लाह ने उसके लिए मुझे सेलेक्ट कर दिया। तो वहाँ जाके हमने बहुत सारी खिदमत की और पूरा कश्मीर को चेक किया और लोगों को जो है ना ये जो है ना ये डिवाइसेस हमने उनको प्रोवाइड किया। तो वो काम भी किया, वैसे भी देखकर कि कितनी ज़रूरत है माशरे में काम करने का। तो विज़न भी हमारा था कि क़यामत तक आने वाले इंसानों की जिस्मानी रूहानी माजूरी दूर हो जाए। और मिशन ये था कि एक ऐसे टीम को तैयार करना जो माशरे के अंदर जो जिस्मानी और रूहानी माजूरी की जो कमी है, ये टीम एक ब्रिज का काम करे, लोगों को मैक्सिमम सहूलत प्रोवाइड करे। तो मैं था अकेला, फिर मैं साथ दूसरे भाइयों को जोड़ा और इस तरह जो है ना काम करने का मेरे था। तो हमने बुनियाद रखी, काम शुरू कर दिया। करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने 2005 में अल्लाह पाक ने बेटी भी दे दिया मरियम के नाम से। और जो है ना फिर उस वक्त मैंने 1-2 बच्चे अडॉप्ट भी किए थे, भतीजा भांजे भी अडॉप्ट किया था, वो मेरे साथ है। फिर अल्लाह ने मुझे और बच्चे दे दिए। मुझे अल्लाह पाक ने 3 बेटी 3 बेटे दे दिया।
ادارہ بھی سٹارٹ ہو گیا. اب کرتے کرتے خیال بات لمبی ہے, تو اللہ پاک نے پورا پاکستان میں ہمارے جی ایم ٹی کے سینٹر کھلوائے. تقریباً 30+ ہمارے سینٹر ہے, اور میری ٹیم میں تقریباً 100+ لوگ ہمارے پاس ٹیم میں کام کرے. اس میں جو ہے نا پروفیشنل آڈیالوجسٹ ہے, اور آپٹومیٹرسٹ ہے, اسپیچ تھراپسٹ ہے, پروستھیٹک آرتھوٹک ہے. اب ہم جو ہے نا یہ 4 ڈسیبلٹی پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اب ہم نے ہزاروں کی تعداد میں کیمپ کیا. مختلف جو ہے نا جو غیر آباد علاقے ہیں, جیسے کہ چترال ہو گیا, کوہستان ٹائپ ہو, تمرگرہ, جگاؤ دیہات علاقے ہیں, پوری پاکستان میں ہم نے جو ہے نا ہزاروں کے ہم نے کیمپ کیا, اور لوگوں کو جو ہے نا ہم نے جو ہے نا یہ فری سروس ہم نے پرووائڈ کیا. کیمپ کے دوران جو ہے ہم پی ٹی اے ٹیسٹ, کان کا ٹیسٹ ہے, پی ٹی اے ٹیسٹ کرتے ہیں, ٹپنیمیٹری ٹیسٹ کرتے ہیں, بیرا ٹیسٹ کرتے ہیں, SSR ٹیسٹ کرتے ہیں, اور یہ فزیکل چیک کرتے ہیں, اسپیچ تھراپی چیک کرتے ہیں. اور جو ہے نا لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اویئرنیس بھی ہو گیا, اور ان کے جو ہے نا فائدے بھی ہو گئے, ماشاء اللہ ٹھیک بھی ہو گئے. اب ہمارے جو فیملی ہے وہ ماشاءاللہ لاکھوں میں تبدیل ہو گیا. بہت سارے بچے جو ہے نارمل اسکول جا رہے ہیں, اس کے والدین خوش ہے اور ہمیں دعائیں دے رہے ہیں ماشاءاللہ عزیز. پہلا مرکز آپ نے کہاں بنایا, پہلا ادارہ کہاں شروع کیا؟ ہم نے کراچی میں شروع کیا تھا. اچھا, کراچی. تو آپ کا وہاں پہ کون سی ایسی موٹیویشن تھی؟ کیونکہ لوگ بزنس شروع کرتے ہیں, کوئی ادارہ شروع کرتے ہیں, تو وہ اس طرح سکسیسفل نہیں ہوتا. تو کس چیز نے آپ کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ آپ چلتے رہیں؟ اس لیے کہ ایک تو نیک نیتی تھی کہ میرا نہیں تھا کہ میں پیسوں کے لیے کام کر رہا ہوں, یا مجھے گاڑی چاہیے, یا مجھے بنگلہ چاہیے. لوگوں کی خدمت کرنی اور اچھا کام کرنا ہے. تو فوکس میرا تھا آخرت کے اوپر کہ میرا آخرت بن جائے. تو وہ موٹیویشن تھی. تو مجھے اللہ پاک نے جو ہے نا وہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے دیا, اچھا ٹیم دے دیا. میرے سارے بھتیجے, بانجے اور تمام رشتہ دار میرے ساتھ ہے, اور بھی میرے ساتھ ٹیم میں لوگ ہیں. تو ان کو بھی بلڈ کیا. تو اس کا تھا کہ اخلاص کی بنیاد پر تھا. اب وہ اس وقت ہمارے پاس نہ پیسے تھے, نہ اکوپمنٹ تھا, کچھ نہیں تھا, خالی ہاتھ تھا. مگر جب شروع کیا تو اللہ پاک نے بہت کچھ دے دیا. اب بچے بھی ہیں, جیسے تھا نا, اب بچے بھی ہے, سینٹر بھی ہے, پیسے بھی ہے, چیزیں بھی ہیں. تو اگر اب ہم نہیں کریں گے تو یہ اچھی بات ہے. اللہ پاک کہے کہ اچھا جب کچھ نہیں تھا تو آپ کا سوچ تھا, اب جب کچھ سب کچھ میں نے آپ کو دے دیا اس لیے تاکہ آپ لوگوں کی خدمت کرے, اور اب آپ نہیں کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں, یہ تو پھر ایمانداری نہیں ہوئی نا. تو نیک نیتی اور اخلاص کی بنیاد پر تھا, اور آخرت کو سامنے رکھ کے میں نے کام کیا. اچھا, تو آپ نے کہا کہ جی ایم ٹی ہم فیس بک پہ سرچ کر سکتے ہیں, وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے نیکسٹ کیمپ کیا ہونے والے ہیں اور کہاں کہاں ہونے والے ہیں. تو ابھی 3 تاریخ کو آپ ایک بہت بڑا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں, وہ ہمارے ناظرین کو اس میں بھی انوائٹ کریں, اور ہمارے ناظرین کو اپنا کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہتے ہیں وہ بھی دیں, اور اپنے پیشنٹس کو جو ہیں کوئی موٹیویشن کوئی چیز کہنا چاہتے تو کریں, اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ اس طرف آئیں, آپ سے کنسلٹ کریں اپنے بچوں کی پرابلم کے بارے میں, اور ان کو ایک بہتر میڈیکل جو سیٹ اپ ہے وہ دیا جائے. تھینک یو میڈم. بات یہ ہے کہ 3 مارچ جو ہے نا پوری دنیا میں ورلڈ ہیئرنگ ڈے منایا جاتا ہے. جن لوگوں کو ہیئرنگ کا پرابلم ہے اس کا پوری دنیا میں اس دن کو منایا جاتے ہیں. تو ہم نے بھی 3 مارچ کو اس کا انعقاد کیا ہے پراپر. ہم نے 3 مارچ 2024 کو, جی 24 کو, 3 مارچ 2024 کو. ہم تو ہر سال 3 دسمبر کو ہم ڈسیبلٹی ڈے کو جو ہے نا مناتے ہیں, اور 3 مارچ کو ہم ورلڈ ہیئرنگ ڈے مناتے ہیں. اس دن کو منانے کا, اس دن پہ ایکٹیویٹی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے پیشنٹ ہے جو کہ پہلے بات ہوئی تھی کہ لوگ پراپر ٹرین نہیں کرتے ہیں, وہ تو ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جو ڈی موٹیویٹ ہے کہ آلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آلے کا جو ہے نا اسپیچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, امپلانٹ کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں, اور ایسے بھی ہے کہ میرے کو بہت فائدہ ہو گیا, میرا بچہ سن رہا ہے, نارمل اسکول میں جا رہا ہے, بہت موٹیویٹ ہے. تو اس گیدرنگ میں ہم سب کو بلاتے ہیں جو جن کو فائدہ ہوا ہے, جو موٹیویٹ ہے وہ, اور جن کو نہیں ہوا ہے وہ. تو ڈی موٹیویٹ کو بھی بلاتے ہیں, موٹیویٹ کو بلاتے ہیں. پھر اسٹیج پہ ہم جو ہے نا ان کو بلا کے بات کرتے ہیں, پھر ان کے والدین سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا, جب پیدا ہوا تو پھر کیا کیا, اس کے بعد کیا کیا. جب پورا سٹوری سناتے ہیں تو وہ جو ڈی موٹیویٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں, جب اس بچے کا اسپیچ سنتا ہے تو موٹیویٹ ہوتا ہے. تو ہم نے ڈی موٹیویٹ کو موٹیویٹ کرنا ہے, اور موٹیویٹ کو اور موٹیویٹ کرنا ہے. اس دن کا مقصد یہ ہے, اور ان بچوں کو تحفے تحائف دے کے تاکہ جو ہے نا موٹیویٹ ہو کہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا کام ہو رہا ہے اور ہمارے بارے میں سوچا جا رہا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے 3 تاریخ کو جو ہے نا یہ ہم اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں. آپ کا کون سا نمبر ہے جس پہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور فیس بک پہ جی ایم ٹی لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں تو ڈیٹیلز آ جائیں گی؟ بالکل, یہ میرا 2 نمبر فائل کے اوپر ہے,
ठीक है जी, ये नंबर है, अब मैं कह भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, 0333151017। ये हेल्प लाइन है, 24 घंटे जब भी कोई बात पूछनी है आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे माथे पे कोई बल नहीं आएगा। और मैं ये नहीं कहूँ आपने वक्त फ़ोन क्यों किया, क्योंकि मैं उनको ये कहता हूँ कि ये तो मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है, आपको समझाना मेरी ड्यूटी है। तो जब बंदे का ड्यूटी होगा तो क्यों फ़ोन को माइंड करे, क्यों जो है ना उसको माइंड करे। तो मैं इसको फ़ख्र समझता हूँ, मैं खिदमत समझता हूँ, मैं सवाब समझता हूँ। मैंने तो वैसे भी मैं बात ना करूँ फिर भी मैंने मरना है, और मैं बात करूँ फिर मरना है। तो जब मरना है तो क्यों नहीं कुछ काम करे लोगों के लिए, और जो है ना थोड़ी ज़िंदगी है गुजर जाएगी, जो आने वाली ज़िंदगी है वो हमेशा हमेशा की। आखिर में ये बता दें कि जैसे आप फ्री हेयरिंग एड्स देते हैं और फ्री कैंप्स लगाते हैं, और कुछ लोग ज़कात और सदक़ात से आपकी मदद करते हैं, तो वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं और वो कैसे उस एक अच्छे कॉज का हिस्सा बन सकते हैं? उसके लिए हमारे सेंटर्स भी हैं, मेरा फ़ोन नंबर भी हमारे हैं, फ़ोन नंबर भी है, ईमेल भी है, वेबसाइट भी है, हमारे साथ आके मिल सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो वो ज़रूर आके जो है ना, आप बल्कि हम तो कहते हैं कि अपने सामने जितने हमने कैम्प किया, बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं, अपने सामने आए, उनको हेयरिंग एड लगवाएं, और उनकी खुशियाँ आप भी देखें और हम भी देख लेंगे। सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम नूर मीडिया वाले आपसे ये तैयार करते हैं कि हम अपने कॉज को कैसे, आपके जो कॉज को उसको लेके कैसे बढ़ सकते हैं। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपके काम में मज़ीद बरकत डाले। और जितने भी पेशेंट्स हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये एक इदारा है जो डिसेबल लोगों पे काम करे। और मैं आपके सामने मिसाल हूँ कि मैं ख़ुद 20 ईयर से हेयरिंग एड यूज़र हूँ, लेकिन उस मशीन की वजह से मैंने अपनी तालीम भी मुकम्मल की, मैंने स्किल्स भी सीखी, और आज मैं एक अच्छी जगह जॉब भी कर रही हूँ, और बाय प्रोफेशन में साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो अगर ये डिवाइसेस मुझे ना लगी होती तो शायद मैं बेड पे पड़ी हुई होती। तो इन डिवाइसेस को लगवाएं, अपने बच्चों को टेस्ट करवाएं, उनको ऐसे इदारों में लेके आएँ। हम लोग आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं, और हम आपके बच्चे को काबिल बना के छोड़ेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आज आपके सामने एक मिसाल है, कल हम ऐसी बहुत सारे लोगों को आपसे मिलवाएंगे, जहाँ पे ऐसे इदारे को आप तक पहुँचाएंगे जहाँ पे आपके मसाइल हल हो सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें फॉलो करें, ताकि आप ऐसे लोगों से जुड़ सकें जो आपके बच्चों के मसाइल को हल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।